nilifanya kazi na Conservation Agriculture, hiyo inaitwa CA. Wakati nilifunzwa mambo ya CA, niliona la kwamba ni heri nitengeneze shamba yangu irudi pahali ilikuwa wakati wa babu zetu. Nikapanda hii magwere, nikapanda mtama. Wakati simekomaa nakata na weka kaba ya hiyo mchanga ili miale ya jua isichukue ile rotuba ya Mungu, ile Mungu anatengeneza ikiwa hapa hewani. Na hiyo rotuba ni sio ya kununua, inatengenezwa na Mungu. Tunaona la kwamba tukiweka hii mabaki yote ya hii takataka yote kwa shamba itakuwa mzuri na hakuna miale ya jua itapiga vyakula. Ukiangalia wakati huu unaona njugu. Uko na njugu, na hiyo njugu ndio tutategemea hata mvua ikiwa nzaze, tutakuwa tunategemea hii. Na kwa sababu nilipanda magwere na mtama, wakati huu nitapanda ndengu, na wakati nitapanda ndengu itafanya vizuri sana, kwa sababu hiyo ndengu inatumia chakula cha mtama na magwere, na kwa sababu hiyo magwere ni cereal na ingine ni iko na cotyledon, hiyo inatengeneza vyakula vya ndengu vizuri sana. Ndimo ipo michungo ya mbandi, niko na maembe hata ya mbandi pia, na ile roko iko hapa, na miti ya mbao pia iko. Kwa hivyo hii shamba yangu ndio mimi nategemea kunilisha, kulipa karo ya shule, na kutegemea hata kanisani. Na wakati mimi nategemea shamba yangu. Pale nyumbani niko na mbuzi, niko na kuku, sasa ile ya kienyeji. Sasa maziwa mimi nakunywa kila siku, kwa sababu mimi nafanya ile kilimo ile inatakikana. Kwa upande wa miti forest, nyumbani pia niko na miti ile roko mingi sana. Siwezi kupinywa na ukosefu wa pesa. Nikipinywa mimi nakata utawi moja kwa kila mti, natengeneza tu makaa ya kutumia nyumbani au kuhusia jirani wangu hapo.